guys! Welcome to my vlog! So ngayon guys, ang gagawin natin is bubuno tayo guys dito kung ano yung gagawin natin. So marami to, mga 7 papers. So gagawin natin. Arko! So ayun guys, naalog ko na. So simulan na natin. So simulan natin. Kasi ko na. So let's go! First is, ano ba? First is, ipakita ang mini desk. Yan. Maano siya guys, malabo. Pero guys, papakita ko na. Ayan guys, yung mini desk ko. Ayan. So, ayan guys, yung mini desk ko. So, ayan guys, yung mini desk ko. So, lukutin natin. Kukunin ko lang guys yung basurahan. So, ito na guys. So, next. So, ipakita ang teddy bear. Ayun guys. So, kukunin ko lang guys. So, ito na guys. Yan guys. So, doon guys, marami pa kami guys teddy bear dun sa ano, cabinet. Di lang guys mabubuksan guys kasi madumi. So, ito sila guys. Ito guys. Ayan. Di ko alam guys kung ano pangalan niya. Ayan siya. Next. Next naman is ito. Kuromi. Kuromi. Next. Ito guys. Di ko guys kilala kung sino ito. Pero meron siya guys. Ayan. Ayan siya guys. Next. Next is ito guys. Hindi ko guys kilala ito. And next, last one. Ay, last two. Ayan guys. Hindi ko siya guys kilala. Ayan, next. Last one guys. Itong maliit. Ayan. Hindi ko siya guys kilala. Kaya, next. Kunyari, sino masipog? Next na. Uy! Kuha na tayo guys. Ano to? Pakita ang ano to? Laruan na di baterya. Guys, hindi ako guys nagyayabang ano lang guys, video lang ito guys. So, papakita ko na guys. Ito guys yung nagustuhan ko guys. Pwede guys siyang hinaan. O, tas, no. Memorize mode, score mode, multiplayer mode, level mode. Yeah. Next is guys. Level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8. Ito lang guys yung nagustuhan ko. Kaya let's proceed. Next guys is 4 na lang ito guys. Pakita ang wallpaper. Guys, gamit ko guys yung cellphone. So paano ko papakita? Ayan guys yung gamit ko. So papakita ko na lang guys dito. Yung sa home guys is yan. Tapos guys, dun guys sa harap is ayan. Diba? Ang ganda, bongga. So next naman guys is ipakita ang
Ipakita ang picture ng kapatid. So, ito guys. Ayan. Ayan. Saka ayan. So, next proceed guys. Mag-check ng bag. So, kunin natin guys yung mga bag na yan. So, natin. This one. Walang laman. This one guys is wala rin laman. This one guys is wala rin laman. Kailan ba ito makakaroon? Guys, wala rin to guys laman. So, lalagay ko na ulit siya guys doon sa bako. Next guys is pang-isa na guys. Magligpit ng mga unan. Sige. Wala na guys, ulan. Maglilinis muna ako guys ng kalat ko. So, linis tayo guys. So, ayun guys. Tapos na. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye.